नमस्कार नुआदृश्य मीडिया लाइव को स्वागत करुछि मु मधु। मनमुखी कार्य करे विवाद घेर पिपिली सब रजिस्टर दिनकू दिन विवाद परिसर को आसुछि पिपिली सब रजिस्टर कार्यालय। जमी किणा बिकार 15 दिन पर मध्य मिली पारुनाही दलिल किंतु सेपटे चाष जमी आदाय करा जाउछि टीडीएस दाबी। तेबे एसबु घटना को नहीं पिपिली सब रजिस्टर विरोध में उप जिलापाल निकट में अभियोग करछंती पिपिली दांडमुकुंदपुर अंचलर बालुकेश्वर प्रधान। बालुकेश्वर को अभियोग अनुसार तांको द्वारा क्रय करा जायथिबा चाष जमी ग्रामांचल रे जाउछि ओ एही चाष जमी पई तांको ठारू टीडीएस दाबी करा जाउछि एवं तांको जानि सुनी हैरान करा जाउछि बोली से अभियोग करछंती। सेबडे पिपिली सब रजिस्टर ऑफिसर बड़ बाबू प्रकाश दास नाम रे बारंबार अभियोग आनुछंती साधारण लोके। दिनकू 25 रु ऊर्ध्व दलिल विजिट करुछंती सरकारी हेड क्लर्क प्रकाश दास को। तेबे सरकारी ऑफिस बंद रहितबा बेले पिपिली ओ उत्तरार विभिन्न स्थान रे भड़ा घर नै दलिल विजिट करथबा अभियोग आसुछि। अन्यबटे पूर्वरु तंक नाम रे निमापड़ा अंचल रे कार्यरत थाई लांच नेउथबा बेले विजिलेंस हातरे से धरा पड़ी कलंकित होइथिले। तेबे से पिपिली रे कार्यरत दिन ठारू तंक नाम रे अनेक अभियोग रहिछि जहाकु ने वर्तमान साधारण लोकंक सह मोहरी ओ स्टाफ वेंडर को मध्यरी असंतोष देखबा मिलछि। एने तांका प्रतिक्रिया नेबा बेले से सांबादिकों को बेखातिरी करथिले। तेबे बड़ बाबू प्रकाश को एभली कार्य को साधारण रे निंदा करा जाउथबा बेले सब रजिस्टर को मनमुखी कार्य पई निरीह लोक दैनंदिन असुविधार सम्मुखीन होउछु बोली वकील संघ अभियोग करी यार समाधान पाई दाबी करछि। सेपटे सब रजिस्टर कृष्णा पाढ़ी नूतन भावे पिपिली रे जोग देइथबा बेले से जमी जमा तथा दलिल कार्य उपरे ज्ञान कम थिबा दर्शाइछंती। तेबे ऑफिसर को एठारे सरकारी किपरि भावे नियुक्ति दैछंती याहाकु नै आईनजीवी अनुप परिडा प्रश्न करछंती। तासह तुरंत तांकु एठारो बदली कराजिबाकू से सरकार को गुहार करछंती। अन्यपटे 2 दिन मध्य रे यार समाधान कराजिबो बोले पिपिली सब रजिस्टर कृष्णा पाढ़ी कहछंती। अरे मो अभियोगटा जिलापाल अभियोग करथिली माने मोर दुखटा जणैथिली गोटे साधारणतः मो चाष जमी खंडे किणिया पेगा मो आसली मैडम को आसली मैडम कहले मत डॉक्यूमेंट देखाओ। मु विगत 15 दिन पूर्व डॉक्यूमेंट देखली बोले मैडम ये हूँ पट्टा ये हूँ मो फोटो आधार कार्ड मुझे जमीटा किणा चाहूँगी। मैडम कहले बुझी कहबी बुझे 8 दिन पड़ा स्लट नेली स्लट फेल हो गली। सेकेंड टाइम मत आसली है मत कहले ठीक अच्छे करूँ आग टीडीएसटा नहीं मुझे आग कबला कले टीडीएस दियो बोले मैडम मो तो चाष जमीटा मो चाष जमी चक्कर कैसे मुझे टीडीएस कम पे देवी ना मोर गाइडलाइन टीडीएस नबू बोले आप भले बुझुँ ताले अपेक्षा कर बुझे कहले किसी रिप्लाई देले ना कबला खंडे भी कले कले मुझे घर को गली 2 दिन पर कल पे आसली कबला आसला आसला बेलू विगत 15 दिन है मुझे दौड़ू मत कबला दौना से चिट्ठी करूँ चिट्ठी भी रिप्लाई मोर ना आगे देखूँ मु चाष जमी किणी चाष जमी टीडीएस देवा आवश्यक ना तापे मैडम देखली कबल देखी गोटा डॉक्यूमेंट देखली बोले मैडम यहाँ हूँ आम जत्रा क्लब अच्छे आम जत्रा देखते दरकार ना आम भी विगत दिन में भी बहुत कबला करूँ जमी किणीचु चाष जमी टीडीएस देना ये कितु टीडीएस देवा आड़े अलग प्रकार बाहर देखी आम कबला रखी 15 दिन दौड़ू कारण बर्तमान बड़ बाबू एमती बड़ पाई से एका दिन के बिना कारण गोटे गोटे दिन में 25 रु 20 खंड कर विजिट कबला कर विभिन्न आड़े भड़ा घर नहीं कर ऑफिस कर मैडम ना कहले से जानना किसी से नुआ आम जहाँ सेवा करेंगे आम मैडम पाक दौड़ू पाक दौड़ू बड़ बाबू जा थाना पाक जा आगे पाक जा 15 दिन है दौड़ी कबल पाऊना खंडे आपण मत जनाऊँ एक्चुअली उपरस्थ प्रशासन मुंड खेल आउ दयाकोरी आम जनसाधारण साहय करूँ आम पिपिलीवासी उपकृत हूँ निश्चिंत मत कहना खोली कहना मुझे प्रस्तुत अच्छी मत खोली कहतु ना ये दियो कि कौन हम मुझे कहूँ ना मत दियो आईन अनुसार लीगाली जहाँ कहा कथा मत करूँ मुझे करुँच राजी अच्छी करने न करी खरा आज्ञा 15 दिन दौड़ी आज्ञा 15 दिन दौड़ानी ये आज आस काली आस बुझू एमती कर दौना कबलाटा आईन अनुसार जहाँ व्यवस्था मुझे करी यदि आईन अनुसार मत थी कबला मो कैंसल कर दिखाँ आपत्ति मोर ना कि मुझे तो स्टाम्प ड्यूटी देती ना मुझे अंडरस्टांड कर मोर 60 लाख जमी किणा 3 लाख समथिंग 4 लाख केतना दिया स्टाम्प विथ फीस दिया सरकार जहाँ पैसा ना सब दे दी आज्ञा पेमेंट कर रेजिस्ट्री होती कि दल आप्रुव करूना आज की 15 दिन है रेजिस्ट्री है ता 10 दिन को दौड़ू खाली कबला खंडे बुझी करने 25 दिन है ये 15 दिन पूर्व जो आप जो मैंने अलग लोग कबला मिलते
ମୁଁ ଦେଉ କହିପାରିବିନି ଆଜ୍ଞା, କାରଣ ମୁଁ ତ ନିଜେ ଭୁକ୍ତଭୋଗୀ କାହାକୁ କହିବି ଆଉ। ଏଠି ତ ଯେଉଁଭଳିଆ ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି, ଗୋଟେ ଏଜେଡ୍ ଲୋକ ଆସିଲେ ପାଣି ଗ୍ଲାସ୍ ଦେବା ଦୂରର କଥା, ତାଙ୍କୁ ଏମିତି ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି, ଏମାନେ କାନ୍ଦିକି ଯାଉଛନ୍ତି ଏଠୁ। ମୁଁ ଦେଖୁଛି ଆସିକି ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା, ଏଠି ବ୍ୟାଟେରୀ ଗାଡ଼ି ଥୁଆ ହେଇଛି ଆଜ୍ଞା, ଘର ଗାଡ଼ି ଏଠି ଚାର୍ଜ ହେଉଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ଏଇଟା ଘର ନା ଅଫିସ ଜାଣିପାରୁନୁ। ପ୍ରଥମ କଥା ତ ଏ ବିଭାଗ ପାଇଁ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ହେଉଛନ୍ତି ନୂଆ, ତେଣୁ ସେ ଆଇନ ବିଷୟରେ ସଚେତନ ନାହାନ୍ତି, ମାନେ ସେତିକି ମାନେ ଆୱାର ନାହାନ୍ତି, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ବହୁତ ବାର ଏଇସବୁ ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି। ତେଣୁ ଏକଥା ନୁହେଁ, ସେ ଧୀରେ ଧୀରେ ସବୁ ଶିଖିଯିବେ। ଆମେ ଆଶା କରୁଛୁ ସେ ଶିଖିଯିବେ, ମୋହରମାନଙ୍କଠୁ ଶିଖିଯିବେ, ଓକିଲମାନଙ୍କଠୁ ଶିଖିଯିବେ। ତେଣୁ ସବୁଠୁ ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି ସାଧାରଣ ଲୋକ ହଇରାଣ ହେଉଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଆଜି ଗୋଟିଏ କଥାରେ ଯେଉଁ ଆପଣଙ୍କର କହିଲେ ଯେଉଁ TDS ନେବା କଥା ନୁହେଁ ଏବଂ ଏଗ୍ରିକଲଚର ପ୍ରପୋଜାଲ ସର୍କୁଲାର ଅଛି, ତେଣୁ ସର୍କୁଲାରକୁ ଭାଉଲେଟ୍ କରିକି ସେ ଯେଉଁ ଦଲିଲଟାକୁ ଅଟକେଇ ରଖିଲେ, ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ସନ୍ଦେହ ହେଲା ଯେ ସେ ଜାଗା ଉପରେ ଘର ବାରି ହେଇଛି, ଘର ଅଛି କି ନାହିଁ, ତେଣୁ ତାରି ଉପରେ ରଖିଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ତାକୁ 5 ଦିନ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ରଖିବା କଥା ନୁହେଁ, ସେ ଆଡ଼ମିଟ୍ କଲେ ଏବେ। ତେଣୁ ସେ କହିଲେ ଯେ ନାଇଁ, ସେ ଦଲିଲ ଆମେ ଦେଇଦେବୁ। ତେଣୁ ଏ ହେଉଛି କଥା। ତେଣୁ ପ୍ରଥମ କଥା, ସବୁଠୁ ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି ଯେ ଏ ବିଭାଗ ପାଇଁ ସେ ନୂଆ ଅଛନ୍ତି, ତେଣୁ ତାଙ୍କୁ ବେଶୀ ଅସୁବିଧା ହେଉଛି, ସେଥିପାଇଁ ଆଉ କାମ କରିବାର ଟିକେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେଉଛି। ତେଣୁ ଏଇଟା ହେଉଛି କଥା। କିନ୍ତୁ ଏହାଦ୍ୱାରା ସାଧାରଣ ଲୋକ ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛନ୍ତି। ଏଇ କଥାକୁ ସରକାର ବିଚାର କରିବା ଦରକାର। ଏଇ କଥା ପାଇଁ ସରକାର ବିଚାର କରିବା ଦରକାର, କେଉଁଭଳି କେଉଁ ଜାଗାକୁ କେଉଁଭଳି ଯୋଗ୍ୟତା ସମ୍ପନ୍ନ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ପଠାଇବା ଦରକାର। ତେଣୁ ମୁଁ ତ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କୁ ପ୍ରଥମ ଦୋଷ ଦେବି, ସେ ଏଇଭଳି ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ଏଇ ଜାଗାକୁ ପଠାଇଛନ୍ତି। ଏଇଟା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମାନେ ସରକାରର ଭୁଲ ଅଛି। ତାଙ୍କୁ ଏଭଳି ମାନେ ଅଧିକା ନ ଜାଣିଥିବା ଲୋକଙ୍କୁ ଏ ଜାଗାକୁ ପଠାଇବା କଥା ନୁହେଁ। ନାଇଁ, ମୁଁ ଏଠୁ ତାଙ୍କ ତୁରନ୍ତ ବଦଳି ବି ଦାବି କରୁଛି। ମୋତେ ଆପଣଙ୍କ ଦେହରେ ବି ଦାବି କରୁଛି ଯେ ଏଇ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ଏଠୁ ତୁରନ୍ତ ବଦଳି କରିଦିଅନ୍ତୁ, କାହିଁକିନା ତାଙ୍କୁ ବି ଅସୁବିଧା ହେଉଛି, ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କୁ ଅସୁବିଧା ହେଉଛି, ଆଉ ଏଥିରେ ସରକାର ବଦନାମ ହେଉଛି, ଅଫିସ ବଦନାମ ହେଉଛି, ସମସ୍ତେ ବଦନାମ ହେଉଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଆମେ ସଦାବେଳେ ତାଙ୍କୁ ବୁଝେଇବାକୁ ପଡ଼ୁଛି। ତେଣୁ ଏଇ କଥା ନ ହେଇକି ତାଙ୍କୁ ତୁରନ୍ତ ବଦଳି କରିଦିଅନ୍ତା, ତାହେଲେ ଭଲ ହୁଅନ୍ତା। ଆଉ ଜଣେ ଦକ୍ଷ ଅଧିକାରୀ କେମିତି ପଠାନ୍ତୁ, ଯେହେତୁ କାର୍ଯ୍ୟ ଏବେ ବି ସେଇ କଥା ସବୁ ବାରମ୍ବାର ହେଉଛି ବୋଲି ମୁଁ ଏବେ ବି ମାନେ ମୁକ୍ତ କଣ୍ଠରେ କହୁଛି ଯେ ଏଇ ଅଫିସ ପାଇଁ ଏଇ ଯୋଗ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତି ନୁହନ୍ତି। ଆପଣ ଯେଉଁ ଅଭିଯୋଗ କହୁଛନ୍ତି, ଆମ ଅଫିସରେ ସେ ଅଭିଯୋଗ ଏବେ ଯାଏଁ ରିସିଭ୍ ହେଇନି। ରିସିଭ୍ ହେଲେ ମୁଁ ଆଇ ୱିଲ୍ ଗୋ ଥ୍ରୁ ଆଣ୍ଡ ଏନସିଓର କି ସେଟା ତାର ମାନେ ଅଭିଯୋଗଟା କ୍ଲିୟର ହେଇଯାଉ, ଆମେ ଦଲିଲ ଡେଲିଭର କରିଦେବୁ। ଯଦି କୋଉ ବି ଦଲିଲ କି ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ ପେଣ୍ଡିଂ ରହିଛି, ଦ୍ୟାଟ୍ ମଷ୍ଟ ବି ବିକଜ ଅଫ୍ ସମ୍ କାଇଣ୍ଡ ଅଫ୍ ଇନକମ୍ପ୍ଲିସନ୍। ମୁଁ ସେଇଟା ଆଜ୍ଞା, ଆପଣ ତ କହୁଛନ୍ତି କି ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି, ମୁଁ ସେଇଟା ଚେକ୍ କରିଦେବି। ନାଇଁ ଆଜ୍ଞା, ଲିଖିତରେ କିଛି ଆସିନି। ପିପିଲିରୁ ମନୋରଞ୍ଜନ ମହାପାତ୍ରଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ନୀଳାଦ୍ରିଶ ମିଡିଆ ଲାଇଭ୍। ଏବେ ଅଧିକ ଖବର ଜାଣିବା ପାଇଁ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ସେୟାର, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଭୁଲନ୍ତୁନି। ରହୁଛୁ, ନମସ୍କାର।